David TVGH. You were a near my pappy bray at the Bermo. You were any dear for any a kunini for. Warning dear. It is a say at the Bermo. Ain't you know, like your page, no David TVGH. Subscribe to David TVGH. Na share page, you know. Na debia, you better near my passe ya. Yada uchidi amponya kuponsi. Yakasa awo David TV so. Nipa otinenka eye Dr. Michael Aponsan. Na ende meno bekasa afa yen ebibi dru ho. Ebibi dru, ye wo bibi dru ene wo haban. Cause haban no ye wo niediye. Ye wo sunsumudie ene wo hunamudie. Na ene anope se ubie wasum yi a na utie Dr. Michael Aponsan ubeti mbewie no nanso wa ye nhira yare eda wo so no menimi se na tibia no yare no bekọ na wo so adansidie aba wa brabo mu ne edikan ye nananom agya ye niam bebre na niam wo gya ye nim fasodie wo so eninti ya tuegu ena ne ye niam bi a ye de yese ni yepe ni yeye nti nende ohaw ni amane no so abayen so nti ende obun se de bia na nipa yare ohaw ni amane bet titino ni nanam odi nyame asem so a ye frense habendru ebibidru no a wodi so no sa tam na yare eni ohaw ni sa niama basabasa no eni ho because ni edi emra so bet ende ya to anu egu ya kofa bible ni akofa mo nanso emun semono yentumi mfa ye adwuma yi ana ye di adwuma koro ensem ye de be ye adwuma no ese haban no ana ese edi anim na se yetumi edi sa nyama nyina we so ne ye di adwuma nkunimdie beba haban no gu ha mbekire wo ne ye di ye ohunamudie ana ye wo sunsum ne ye na se ye kan sunsum a sunsum kura ani ne ye he Minchwa no na mesa chia me papa wa yen papa Gaftram Peter Komra Egan ono da heba fo ni nyina ano eni mpenifu da ewo heba Gaftram ho me chia obia eye mo ba Dr. Michael Aponsan ana ende minimum ekasai ye ba hoban na so ni edikan oboade oman ochen achedie pa na achedie ochen no ye fi se eye bibi keke nanso eye sa haban we ye friend nyenya esono se no bi afre no se na bi mu friend ye media menyim na mu ni amenso minim se yen kasa ye friend nyenya na nyenya we eye nyema bebre se wonsa ahemfo ebo obo edwa na ode tuni ko mu se ya onimni opa kire yembra no hunam physical side ansa ne yabane spiritual side physical side no nyenya o hata mbekire onyama mienu bi ye wo hunam nyenya no hata na wo a usisi na obesisi no ebe se powder eye se powder obi a nyama gugu no ho basabasa no sisi ni se powder sisi na ye se powder na fa frankuto na fa sra o de sra sa niam na gu hu ayan sawansawa no ni nyina be fi ni pedue ni ana fe nso ye sanua enum ye nua no eye niam bebre ye san de sa ni edikan ye ba ni sunsum ni ye sunsum na bi ni amekire wo no sa hanfu bogwa wo de sen won kon no sen ko ho a onimni opa kire because sen ye nti odi asen ko no se won we ba dwabo na se no nipa bonifo wom na ono ohene no kro oti apakan mu amaso no ni yonko hene ba be challenge no eti sadi we sen ko mu a o challenge na enye adwuma because bra o sawo apakan no mu no ni yonko betuma challenge no se no be fi apakan mu aba hwefem nanso esane se oboade nyankopon no odi tumi ahyemu ninti no odi ahyem dida wo ye den odi tumi na ahyem be se wanda na di ankere wa odi obohu se bibi keke enti odi tu ni ko mu no
woyɛ ne wotra ne sɛ den ɛnya de a wosa bɛka no wei no yɛsan de yɛ awoɔ ebio ɛsan de yɛ awoɔ odi nkae no tu ho na mo nabra Dr. Michael Aponsan Herbal Clinic uba Dr. Aponsan Herbal Clinic uba me nkyɛn a mɛkyerɛw sɛ yare ɛna da wo so wodi echi wabrɛ wanum ho aduro nso still enko Dr. Michael Aponsan nkyɛn a ubenya wayaresa emfa ho ani bra wabrɛ yɛsa kɔ ne yɛtɔ so mienu obia minim sɛ obia nim banche ahaban na banche ahaban kra no yɛnim so yɛnim ade yɛ ne yɛnim sɛ abɔ anwetu wotu a na aduan yɛdi wɔ fuudi yɛdi bɔ ampesi di bet yɛnim mfasodi kɔ ɛwɔ banche ahaban mu ɛnɛma bɛkyerɛ mfasodi ɛwɔ banche ahaban mu bebree mfasodi ɛwɔ bebree yɛdi kan ɛwɔ banche ni dua nankasa so mekyerɛ wadeɛ sɛ uni abruwa bi tifie ana sɛ uni obi tifie no sɛ ni sisi ɛyɛ ne ya na ɔde ne san so ni sisi na saa nipa no ukotwa banchi dua utwa banchi dua na ɔde man sɛ ɔnfa nante a nipa no ɔnkyɛ wɔ asase so because banchi dua no ɛyɛ spirit ebetumi kun ne ntem saa banchi dua kuro ya ubetumi di anante efi ha akɔbɔrega aba huhu bɔne bi ani wɔ ebetumi hyia wɔ kwan so yɛsa ba na haban no so na haban no ne yɛ ni ye obi ho ɛyɛ nsa 7 ɛne ɛwɔ nsa 5 ɛne ɛwɔ nsa 6 ebia wɔ dwuma edi banche haban we ye de pam honhom bɔne ye san di dwareɛ sunsum na ba sunsum a ye di dware eyi honhom fin afini pa so ye di honhom fin afini pa so na wo abo hu sɛ banche haban sanka woni mfasodi ɛwɔ so a anka de bia no haban Nyankopɔn adi ama ye bibi manfo no anka sɛ ye som pa yi betene enye som o ye sɛ bosom niama be ene me ka kyerɛ wo sɛ udi bosom niama echi a wo bɛhwere wo niama pa eno na Dr. Michael Aponsan mikita a me de kyerɛ wo sɛ banche haban no ye de ye niama bebree ma kyerɛ wo hunam ne yɛ ana ni sunsum so ne yɛ mede to ne akɔ ne ɛtɔ so miensa sɛbi de minim sɛ obi anim haban yɛ fɛnse adede nkruma ɛyɛ haban bi a ɛyɛ pa efifi obola so yɛtumi dua ɛwɔ fie but anka mpɛsɛ tiefo ne tie sɛ saa adede nkruma wei sɛ uni mofra wɔ fie a ɛho hia mpo sɛ anka sɛ wodua wɔ fie yɛdua wɔ fie ma yɛtena sɛ yɛtumi da aseɛ but sɛ wani amma ho so na wodwonso kogu na haban so a woyɛ bɛma wo bɛma bɛwu neɛti a meka saa ne sɛ ɛyɛ hunam nneɛma ɛyɛ sunsum nneɛma yɛnkɔ hunam ne ɛyɛ ansana mabasun ma kyerɛ wo sunsum mu deɛ nso Dr. Michael Aponsan meka sa ɛkyerɛ wo no me pese uwien ubie waso ni pa na tie me no sua de ɛfa ho adede nkuruma we won se yo ni kokko ni ana ɛwɔ ni fitanso ni we wo ho ni another color ɛwɔ ho na kokko no ɛne yɛde nneɛma bebree we na haban ni sei ubete no hata ana upane awo no ubetete na wo de haban ba ko nso afra ani me de chew free o de brofre haban be fra na wa yedi ti na wanu wo ye ni ti na wonu ma yare ewo ni pedue ni mu a ebekọ na mo se yare na no ye din a tu anamon bra Dr. Michael Aponsan wo ba me ho a me kire wo mema ho meye anu aduru ama wo na yare na wo so na bekọ yemra ni sunsun mu se we udua wo fie na se wo sori anopa anahemachi na udwunso na haban bi dafe na udwunso guso adeche wo san ba dwunso guso
ade che usan ba dwuso gu so a wo ye bema wo bema bewu a entumi ye adwuma bio so oba nso uko ajanan ana private na ote haban ni sei ote na wo de pepa oto a so uwu a uba no benya obemewu obewu uba na wawo no obewu uwu be 5 10 wo nyina bewu because haban no a udi apepa oto no udi ohaw kese na manipedua no eti eba ne sa gise utu anamon eba Dr. Michael Aponsanchen na sa haban kru ya mechire wo sania wo beye no ansa na unyinsen a na uwo a wotumi awo afa ho afa oba abofra no betena wiase ama na se ye ka de nkuruma ade ayiye no eburu adwen ene ntiase so eti ma ye nipa bi ye hu ni se eye haban bi keke eye bibi keke sa haban we ye bo din gu so ye woni ye de ka ho ye betumi di ase wa brabo enunti ana haban no mfaso de wo so bebri ye samba won se eso frawa na ye se aba na aba no ye di ye niema haban no so se na mekire haban no obi wo ho se media meda sunsun bi haw me ana me so dai basa ye wono nomes ye kan bibi nomes obi nti ase ye wono ma 3 ye wono ma 7 ye wono ma 5 ye wono ma 21 ye wono nomes ya yedete na sa nomes ya yedete haban we no ye wo se ne obe yusu no ani oba mekire wo se ne obe ye no na wodi yusu ama woni pedua se oda dai boni a wo so no emmebium kura because eye honhom eyumetumfo no wona oda woma oso saada basabasa no ani ahomboni abeifuo wona wo ye saade no enti uba na mekire wa na uyusu se na mekire wa saada boni na wo so no enya dia obeso dai boni bium na mekire wo se haban no nyankopon edi mai na obide bi obi ka se nyankopon di man mekire wo de ba ko nyankopon oye herbalist ye nyankopon obo ade na yefe no chedi ampon nyankopon oye herbalist eti uko bible ma ye kinkan bible na de bia ye de ato ye ho so ade bia ye kan no uko mu obon se uko Exodus ho a se 25 say e ba 30 ho no mo okire Moses se onfa edua no okire dua papo ne dua no mo onfa nka ho o se onfra no edufrafo nyansem wonfa ye oil no de ye oil nti se nyankopon aka sa asem we a na hina eno ye okonfo no ana udinsini no eye nyankopon ene kristofo ye mu ye gya haban na to ene ye se haban eye bosomode enti ne ye edi enya wo asase so bebre nti won se ye bre ye wasori dem so ne ye bre because de bia me kan se wo ye nipa bi na wo kasatia haban a se haban ye bosomde haban ye se ya bisa won se unu aduane a kontombre na wodi guzuna ye haban a kontombre kwa me ba me kire wo a wodi no se ye kolu sunsun sa dan ka ba ka se kontombre po uni nso won se wodi o ani de won ka se bosom ne ama ana aya bosom sem wo ti nyankopon ache sa ha niema yoyi na se unnimu a obeka so eyade enye urinti ase enso se obeti ase agi se udi anamontu eba Dr. Michael Aponsan inchen uba menchen a mekire me de sa yare we me de sa yare pa ma yare anu ye din me de sa yare ne se wo so a tu anamon na bra me fan sa o yare me de sa o yare a ho beto membu ni say haban bi keke when you fancy adede nkuruma be bia itumi fifi wo be se unim ho akwan a e de ohaw kese ne be ma wo esan je nipa nkwa se we yate ho abakwa asem wo bible mu da se Yona adede nkuruma fifi wo no so ana meboa se tiefo ani ahwefo a mo hwe me se mo amunim mesanko nieto so anan obi enim haban we
ye fe no wagashi sahaba we ye ba ye de yesunsu ade san ye hunu ade ene me kire ye sua ade minim se ade ye sua we ana ade a me kire mpanifo etie mpanifo tie pa mpanifo akesi etie because ebibidurofo won we ebibidurofo na wan bin we bibiduro mu haban mu no minim se ebi mu su tie na wo hwe ye nso haba we fe no wagashi haba we me kire wade ye nte na wia ana no pampo we ote onya te dana na oposa okay we ye mara hunem ansa we eye typhoid duro kese pa but ye woni ma wo bet kan ho edi be yi sa typhoid yar na fiu so se uyo bi a typhoid ewo so dia to anamo na bra yare na eye typhoid yare na be fiu mojem ye de sa typhoid we no so a san ye diabetes ho adwuma eye wagashi haban we ye san de diabetes ho adwuma ana obi a owo henia afi na eba foforo menka se henia no twon no aye kese ni afianse na ato ni hwemu afianse egusu ye kese egusu ba no wagashi haban we ye wo ni ere ka ho ye nuama wonom henia na eba no ni nyina be yira na ahoto aba okay ye nko ni sunsun side na bi ni amekire wo no eba honam no se ukote haban we eye wagashi haban we oti na nopa ana awia dana oti no obi oti na no aposa o se mani mehwinum eyi nka na waposa na odi akeja na waposa dana oti ya wo udi keja wo posa no se uyo bi a uwo sika usika ni nyina be start efi nsa because oti ne dana na woposa ewo nsemu a ebema ohia beba wo so obedi hia obe start di hia etu mo se yo nipa bebre wo wasa first na me ye bibi ekoso pa sisi ade bi a meye na enkoso because dentia ye de yensa koso haban bi mu a haban ye de yensa so mu no yamo wankere yen se ne haban ne fare ban etie ana tumi eta ye kire ne ede beba nsunsun so ede beba nipa yen bisa ni ate ni yeye etie tumi di sa o ha no ema nipa etu bon se nipa no ye adwuma so adwuma ne nkoso so ba ya sahaba we ya ne de be kire wo be ye ho adwuma ma wo na fide niam etumi akoso ama wo sahaba kru we ya ye tumi di pam nipa sunsum asem na me kire wo no mesa yeti adiye ye tumi di pam nipa efi nipa ho ye tumi di haban we epam nipa efi nipa ho haban we ya nso ye san etumi dan ka haban we se hu boni bi hawa ye wo no mesa wo beti ye wo bebi a wo be hye hu boni intumi ntra eye sa haban we ya wagashi haban eye niam bebre ye san ko ne to so bium obi ani haban we ye fe na confirmatico ye wo ni bad side ene ye wo ni papa ye wo boni edi ene ye wo papa ebeye ohwefo ohwe me peja kire wo we ne fe se a confirmatico ahaban ni enini hunamu no we ye di gonorrhea ye haban bi a wo de ka ho a eye gonorrhea eduru kese pa ana afei sahaba we anso ye sande ye diabetes se bp e wo bi so a eno a se yare wo bi hu na opese hu yare a e wo nipa no hu na yare no epu a me kire wo we me di che ofuri anka me se me nka we anka me se me kire wo anka me tu anamo na bra anse na ma kire wo eye a confirm tukro we haban no obete e mako miensa se unya na nan kro eye senti na bibia meka jo se no mes obeyam anabe posa oposa pemukamu nso
muka na ya soja wo mu no emu nso no ash no ai say powder no uposa wie uposa confirmatuko aban we wi a fa muka mu nso no fa misi fa fra wi a fa so hnim aha eni ha jai yari bi e wo ni pedue no bo say yari be start epuepue yari bi a ehinta wo ni pedue no be start epuepue e wo ni pedue no eti se nyankopon amayen achedi kesi we ya na so mpa ne wa hibe e na ope yenim se mpaibo eye adwuma but se wanya direction wo ho a enya adwuma mpaibo no ne direction eye haban eni haban na enante eti de bia me ka kire kristofo se bible ayekura no bible emu nsem no eni haban na emache eti saa na se wo mpaye na wanya direction a mpaye na wo na yekwa elinti na Dr. Michael Aponsan ene no wehia ameno eka haban ho asem na saa haban ho asem ameno ka no ni niema enso eye no bebre enye ni nyina na metumi a kire e we free we so we me ni sa yare pa etimi pe obi o se yare e wo no so de chin a wa bre no ode otu anamomba me de besan yare eti ahwefo amohwem o David TV we minim se etreni efa babia na wiase afa na nyina nso ebon se David TV no enye TV bi keke na mo eye TV asa ubue wasum yi na utie emunsem eni etiefo a ye kan wo so a ubeye nhira encheche ya moti ye samo amohu se bibia ededin David TV GH ye wo enema pa bebre edebremo ye wo enimdiefo ene ekuninifo a omwo nimdie a etisese ya bi edebremo enti no like your page no David TV GH, subscribe to David TV GH, na share page no na debia ye be brom ne ma passe ya